إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في حضور السيف يناسب أن نذكر من آداب السفر. أولا النية، أن تنوي بسفرك أنك توجه الناس إلى الله سبحانه وتعالى، أنك تسافر في بلدان الناس يعرفون أنك تأتي من فرنسا فيهتمون بك، فتستعمل هذا الهمة وهذا الاهتمام الذين أتوك لتوجه الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وليس أنك توجههم إلى الدنيا. كم من الناس ألقوا بأنفسهم في البحر بسبب هؤلاء الذين أتوا من فرنسا بأشياء الدنيا، فزاد حب الدنيا في قلوبهم بسبب ذلك. تكون أنت نائبا للنبي صلى الله عليه وسلم، خليفة الله في الأرض. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الله في الأرض، فقال الذين إذا رأيتهم ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنت لما يراك الناس ماذا يذكرون؟ هل يذكرون الله سبحانه وتعالى أو يذكرون بيتك الذي بنيت؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بناء وبال لصاحبه يوم القيامة إلا ما لا بد منه. فتكون أنت بسفرك توجه الناس إلى الدين. إذا أتيت أنت من فرنسا وأنت ماسك إلى الصلاة، فيأتي في قلب الذي ترك الصلاة اهتمام للصلاة. Je disais, dans l'approche ou dans la présence de l'été, il est profitable d'évoquer les comportements du voyage. La première des choses, c'est l'intention. Comment chacun, quand il voyage, il met l'intention d'être une cause, d'orienter les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu viens de France, les gens ils donnent de l'importance à ceux qui viennent de France. Quand ils te voient, toi, pratiquant, ça touche beaucoup. Quand ils te voient, toi, tu pries, celui qui a délaissé la prière, ça va le toucher. Que toi, tu représentes le digne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand toi, tu viens avec une autre intention, les gens ils vont être touchés aussi. Ils vont dire, regarde, il vient de France avec tel vêtement, avec telle chose. Alors, combien ça a augmenté dans le cœur des gens l'envie aussi d'avoir ces choses-là. Il y en a, ils se sont jetés dans la mer, dans des bateaux de fortune. Ils sont morts là-bas à cause de ce qu'ils ont vu des gens qui venaient de France. Donc toi, tu ne dois pas être cause d'augmenter le façade dans les cœurs. Tu dois être cause d'augmenter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cœurs. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les alliés d'Allah sur terre? Il a dit, ce sont les gens que quand on les voit, Allah il est évoqué. Abdullah ibn Abbas il disait, parlez de Omar dans vos assises, parce que quand on parle de Omar, on parle de la justice, et quand on parle de la justice, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand les gens ils te voient, toi, il faut que ce soit Allah qui soit évoqué. Mais quand ils te voient, est-ce qu'ils évoquent Allah ou ils évoquent la maison que tu as construite? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toute construction, elle est un regret pour son propriétaire au jour du jugement, sauf ce qui était strictement nécessaire. Sauf ce qui était strictement nécessaire. Sinon tout le reste c'est un regret au jour du jugement. Yujaru ban Adam likulli ma yasna illa ma yaj'alu fi at-turab. Le fils d'Adam il est récompensé pour tout ce qu'il fait comme œuvre, sauf ce qu'il investit dans le sable, dans la terre. وكذلك يكون أو سفرك لتتعلم أو تعلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد أناس كانوا عندهم سنن، ومن سنتهم أن الأنبياء من بني إسحاق، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل رفضوه ولم يقبلوا. هل هؤلاء خسروا خسرانا بسيطا أو خسرانا عظيما؟ بسبب ماذا؟ سنة. ومنهم من عرف الحق ولكن اتبع سننهم واتبع الجمهور.
فخسروا خسرانا أبديا. ومن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كان عندهم سنن فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قرنوا سننهم مع القرآن والسنة وبقوا على الذي اتفق مع القرآن والسنة ورموا الباقي على الجدران فهؤلاء فازوا فوزا عظيما. وكذلك لما تسافر ستجد الناس على سننهم فكون على حذر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je disais, quand tu voyages, tu dois avoir l'intention d'apprendre et d'enseigner. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à son époque, il y avait des gens qui avaient des traditions. Parmi leurs traditions, c'est que leur prophète, il venait des descendants de Ishaq. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé des descendants de Ismaïl, ils n'ont pas accepté, ils ont refusé. Ils ont dit, nous, notre tradition, c'est que ça vient des descendants de Ishaq. Alors est-ce que ceux-là, ils ont perdu d'une petite perte ou d'une perte éternelle et une immense perte? Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi leur tradition. Et tu trouves à l'époque des gens qui savaient que c'était le messager de Dieu, mais ils ont dit, on va suivre la tradition, on va suivre le groupe. Et à la même époque, il y a des gens, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, ils avaient aussi des traditions. Mais ils ont regardé, est-ce que ces traditions, ils vont avec le Coran et la Sunna? Si ça va avec, ils ont gardé les traditions. Et si ça ne va pas avec, ils ont jeté ces traditions contre le mur. Et toi, quand tu vas voyager, tu vas trouver les gens sur des traditions. منهم من لا يفعل شيء حتى يذهب عند الكاهن عند الساحر فيذبح للجن ويتعوذ بهم. وقال الجن عن طريق الوحي إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. أي الجن لا ينصرك في شيء إلا أخذ منك أكثر أو أفضل من الذي نصرك عليه، إما من صحة زوجتك أو عقل أولادك أو دفع هذا إلى الموت. فكون على حذر. Et parmi les traditions que tu trouves, c'est qu'il y a des gens, ils ne font rien dans leur vie sans aller voir le sorcier, sans aller voir le marabout, sans aller voir le voyant. Et ils font des sacrifices pour les djinns en cherchant de l'aide. Et les djinns eux-mêmes, ils ont témoigné. Dans le Coran, ils disent, il n'y a pas des hommes qui ont cherché de l'aide chez des djinns sans que ça ait augmenté leurs problèmes. Le djinn, s'il t'aide dans quelque chose, il va prendre de toi mieux que ce qu'il t'a aidé. Soit la santé de ta femme, ou l'esprit de ton enfant, ou il va pousser un tel à la mort. Alors il faut être attentif et ne pas dire juste « Ah, c'est la tradition du pays, moi je suis ». وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان شريفا وتزوج مريم القبطية وكانت مملوكة واختارها الله سبحانه وتعالى أن تنجب له ولد من بين نسائه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام من كان من منطقة فلسطين والعراق وتزوج إفريقية حاجر أم إسماعيل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بدرع. هل نساؤنا أفضل منها أو العكس؟ وكذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر منه سنا وأصغر منه سنا. فهذا سنة الأنبياء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأين نحن منها؟ كم من الناس يصعبون في تزويج أولادهم أو تزويج الناس، يأتون بما لا يليق بالقرآن ولا بالسنة فيمسكون بسننهم هم ويطلبون مهرا أو مالا لا يطيق عليه الفقير فيبقى في الزنا فيكون في كتب هؤلاء مثل سيئاتهم أجعلنا وإياكم. Et parmi les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sharif, il était noble, il était auré, et il s'est marié avec une esclave, Maria al-Qubtiya, et il n'y avait pas qu'elle qui était esclave. Et Allah il a choisi parmi toutes ces femmes, c'est elle qui lui a donné un enfant. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam, il était de la région de Palestine, de l'Irak, et il s'est marié avec une africaine, Hajar, la mère d'Ismaïl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié sa propre fille, Fatima.
la chef de toutes les femmes du paradis pour un bouclier que Ali radhiyallahu anhu il avait. Et aujourd'hui, les gens ils demandent des énormités. Est-ce que nos filles, elles sont meilleures que Fatima radhiyallahu anha ou le contraire? Et le prophète sallam, il s'est marié avec plus vieux que lui et plus jeune que lui. Ça, c'est la voie des prophètes. Ça, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, nous sommes où par rapport à ça? Est-ce que c'est mieux de suivre ce chemin-là ou de rester sur nos traditions? Est-ce que nous, on pense être bien? فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرشد قلوبنا. On demande qu'Allah guide nos cœurs. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فمن قام بعمل عن طريق السنة فيكتب له عبادة، ومن قام بعمل عن طريق الغفلة فيكتب له غفلة. ذلك للنوم وكذلك للسفر. فنكون عابدا في سفرنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعة من العذاب، وإذا بلغ أحد منكم مقصده من سفره فليعود إلى أهله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول كذلك لا تترك لأهلك ولا تأخذ معك زادا أفضل من ركعتين تركع بهما قبل سفرك وقبل خروج من بيتك. وعلم عبد الله بن بصر أن يقرأ قل يا أيها الكافرون إذا جاء نصر الله والفتح قل له أحد قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالناس، يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويختمهن ببسم الله الرحمن الرحيم قبل سفره. وكان عبد الله بن بصر يقول كنت من الناس أكثرهم مالا وأحسنهم هيئة، لكن لما كنت في سفر أجد نفسي أقلهم زادا وأسوأهم هيئة، حتى علمني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فأصبحت أكثرهم زادا وأحسنهم هيئة. وكذلك لما تركب في سيارتك أو أي سيارة تقول بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى آخر الدعاء. ولما تركب في السفينة أو في طاهرة اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم أهون لنا سفرنا هذا إلى آخر الدعاء. وإذا كنت في الصعود فتكبر الله، وإذا كنت في النزول فتسبح الله سبحان الله، وإذا استويت فقل الحمد لله، وإذا نزلت في مكان فقل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالهن لا يصيبه ضرر حتى يفارق هذا المكان. وإذا شرفت على المدينة فقول اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا إلى آخر الدعاء فتبارك في دخولك هناك. Je disais, quand le prophète sallam il disait que le voyage c'est une partie du châtiment, il perturbe à l'un d'entre vous son manger et son boire. Lorsque vous avez atteint l'objectif de votre voyage, retournez à votre famille. Donc, quand on voyage avec des intentions, avec des actions. Et ces actions-là, c'est ça qui va faire différencier notre voyage de juste une perte de temps à un voyage accepté d'Allah que tu trouveras dans ton livre des bonnes actions. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, celui qui veut annoncer, il annonce son voyage. Et si tu ne veux pas l'annoncer aussi, il n'y a pas de mal à cela. Si quelqu'un a peur du mauvais œil. Et si tu es touché par le mauvais œil, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de stylé, c'est parce que tu ne fais pas assez tes protections le matin et le soir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu ne laisses pas à ta famille quelque chose de mieux et tu ne prends pas avec toi des meilleures provisions que 2 raka'at que tu fais avant de voyager. Avant de sortir de la maison, fais 2 raka'at. Et il a appris à un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Busr. Il a appris cette invocation. Abdullah ibn Busr, il disait, moi quand je voyageais, même si j'étais quelqu'un de riche, quand je voyageais, toujours l'argent il ne suffisait pas. Et mon aspect, il devenait un aspect qui n'était pas beau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, récite avant de voyager. Qul ya ayyuhal kafirun, idha ja'a nasrullahi wal fath, qul huwallahu ahad, qul a'udhu bil falaq, qul a'udhu bin nas. Tu commences par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et tu termines par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Il a dit, depuis que je fais ça, chaque fois que je voyage, l'argent il suffit et j'ai le meilleur aspect de mon voyage. Et quand tu montes sur la monture, tu dis l'invocation de la monture. Gloire et pureté à celui qui nous a mis cette monture à notre service. Et si Allah ne l'avait pas fait, on n'aurait pas pu forcer cette monture à être à notre service. Et quand tu montes dans le bateau ou dans l'avion, tu dis Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa jusqu'à la fin de la dua. Oh Allah, on te demande dans notre voyage-ci le bien et la piété. Et quand tu es en train de monter, tu dis Allahu Akbar. Et quand tu es en train de descendre, tu dis Subhanallah. Et quand tu te stabilises, tu dis Alhamdulillah. Et quand tu t'arrêtes dans un endroit, tu dis A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui s'arrête dans un endroit et qui dit cette parole 3 fois, aucun mal ne pourra le toucher dans cet endroit jusqu'à qu'il le quitte. Et quand tu arrives, avant de rentrer dans la ville, tu dis ô Seigneur de cette cieux et de ce qu'il y a à l'intérieur, et Seigneur de cette terre, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna. Tu fais l'invocation avant de rentrer dans la ville. Et donc celui qui met tout cela en pratique, son voyage, il est écrit dans le livre de ses bonnes actions. Wa idha balagta 80 kilos min safarika fa inda al-jumhur anta fi safar falaysa alaykum junahun an taqsuru fi salat ay an tajma'u bayna adh-dhuhr wal-'asr في وقت الظهر أو في وقت العصر ركعتين أو تجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب 3 ركعات للمغرب وركعتين للعشاء أو تصليهما في وقت العشاء ما دمت في المدينة وعلمت أنك لا تخرج منها بعد 20 صلاة أو قبل 20 صلاة وإذا علمت أنك تخرج من هذه المدينة قبل 20 صلاة فليس عليك جناح أن تبقى في الصلوات مقصورة عند الجمهور ويوجد له اختلاف. وكذلك لما تعود من سفرك تقول آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمسجد قبل رجوعه إلى البيت. Et quand tu as dépassé 80 km, chez la plupart des c'est la vie prédominante, tu es considéré en voyage. Donc tu peux réduire les prières et prier le Dhuhr et l'Asr à l'heure de Dhuhr ou prier le Dhuhr et l'Asr à l'heure de l'Asr jusqu'à avant le Maghrib. Et faire à la place de 4, tu fais 2 pour le Dhuhr, 2 pour l'Asr. Et tu peux prier le Maghrib et l'Isha à l'heure de le Maghrib et le Maghrib et l'Isha à l'heure de l'Isha. Pour le Maghrib 3 toujours et pour l'Isha 2. Et quand tu sais que tu vas rester dans la ville plus de 20 prières, alors tu reprends tes prières comme les gens de la ville. Mais quand tu sais que tu vas quitter la ville, avant de pouvoir y faire 20 prières, tu peux rester dans les prières du voyage et raccourci. Et quand tu reviens de ton voyage, tu dis Aïboun, nous sommes de retour. Taïboun, on demande pardon à Allah. Abidoun, nous sommes des adorateurs d'Allah. Li Rabbina Hamidoun, notre Seigneur, on le remercie de t'avoir fait voyager et de t'avoir fait revenir. Et quand on est en voyage, on doit chercher à être au service des gens de la famille. Pas qu'eux soient juste à notre service. Surtout le père et la mère. Être bon avec eux. Et c'est à ce moment-là qu'il faut dépenser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la meilleure des dépenses que tu fais, c'est la dépense que tu fais sur ta famille. C'est compter une dépense et c'est compter silat ar-rahim, le respect des liens de parenté. Et même si les pauvres, ils te servent à manger, etc., toi tu dois être plus généreux que eux. Et quand tu vas acheter, si le commerçant il n'a pas augmenté le prix parce que toi tu viens de France, alors ne cherche pas à lui diminuer trop son prix alors que tu as les moyens. Voilà, et cherchez pas à diminuer la valeur des choses des gens. Combien de personnes il arrive de France et il négocie encore pour quelques dirhams ou quelques francs CFA, alors que la baisse bille. Enfin, celui qui met ses comportements devant lui dans le voyage, Allah il lui bénit son voyage et son retour. Qu'Allah nous bénisse nos voyages, qu'Allah il nous facilite de partir et de revenir en paix, et qu'Allah fasse qu'on trouve les gens de nos familles là-bas aussi en paix. Qu'Allah nous fasse parmi les adorateurs durant ces voyages-là. Et qu'Allah nous accepte nos actions. Et qu'Allah guide nos cœurs et guide nos femmes et nos enfants. Et qu'Allah nous pardonne nos péchés petits et grands.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل الله على محمد وعلى أهله وأصحابه وبارك وسلم قوموا إلى صلاتكم راشدين. بسم الله والصلاة والسلام. أشهد أن محمدا رسول الله. بارك الله فيك. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم تقبل منا وارحمنا وقف اهدي الأمة وشبعنا الله أكبر تحية الله زكاة الله طيبة الله السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته وسلام عليك فلنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن صلي على من رحمتك وما صليت على وما فلنك من مشهد أما يرضيكم من فتنة جمعنا اللهم إني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله